मेरे भाई बहन, मुझे अपने देश से प्यार है। अपने देश की समृद्धता, विविधताओं से विभूषित परंपराओं पर मुझे गर्व है। मैं हमेशा प्रयत्न करूंगा कि उन परंपराओं का सफल अन्वयन करने की क्षमता मुझे प्राप्त हो। मैं अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करूंगा और हर एक से सौजन्यपूर्ण व्यवहार करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने देश और देशवासियों के प्रति निष्ठा रखूंगा। उनकी भलाई और समृद्धि में मेरा सुख निहित है। बोलो बोलो भारत माता की जय। बोलो बोलो भारत माता की जय। बोलो बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। ग्रुप डिस्पर्स। तिरंगे तेरी है, तेरी शान निशान हमारी, लहराए तो ऊंचा हमेशा और हो संसार में जयकार तेरी। हर दिल में बसी है छवि तेरी, बड़ी पूरी दुनिया में पहचान तेरी। हम सब की है बस यही तमन्ना, दिन प्रतिदिन हो प्रगति तेरी। On this day of pride and honor, we have all gathered here to celebrate the 75th Republic Day of our great nation, India. A day when India became a sovereign, democratic and a republic country. A day which reminds us of all those who sacrificed their lives for us. And on this day, we are very honored to have with us our esteemed guest for today's function, Sri Ramnath Prabhuvam, lecturer at Mechanical Engineering, Aglan Polytechnic, Verna. We also have Secretary of Shraddhanand Nyan Prasaran Mandal, Sri Pramod Kamath, Headmistress of Shraddhanand Vidyalaya, Mrs. Seema Prabhugaonkar. We also have Senior Most Teacher of Shraddhanand Vidyalaya, Sir Premanand Pagi, teachers and students from neighboring primary schools, parents, children, teaching and non-teaching staff of Shraddhanand Vidyalaya. I extend a warm welcome to each and everyone present here.
So, without any further ado, let's get started with the program. Firstly, a young talent bearing the torch of hope and patriotism are here to mesmerize us with their performance. So here I call our music group to come with a song presentation. Thank you.
multifaceted personality. So, to introduce our guest and to unfold various layers of his personality, I request our headmistress to introduce the guest. Good morning, everyone. Respected dignitaries of the race, our chief guest for today, Sri Ramnath Prabhu Bam, Secretary of SDM Mandal, Pramod Kamath sir, our senior most teacher, Premanand Pagi sir, Ramnath's father, other dignitaries in the audience, parents, teachers, and my dear students. Wishing all of you a happy 75th Republic Day of India. I feel privileged to introduce to you our chief guest for today, Sri Ramnath Bam. He is an ex-student and currently working as a faculty of mechanical engineering at Agner Polytechnic, Verna. He is also a research scholar at the IIT Goa in artificial intelligence. He completed his BE Mechanical from Goa Engineering College, Pharmakudi, and was a topper at the university. He has worked as manager at Research and Development Center for a firm Cummins, India, based in Pune. He received Australian patent for research and innovation. His research findings were demonstrated at an international event at France in 2022. He has 2 book chapters published in international books on artificial intelligence. He won gold medal at Mechanical Tech Design in Walchand College of Engineering at Sangli. It's my pleasure to introduce a very brilliant, humble, obedient, down-to-earth personality, Sri Ramnath Prabhu Bam. I thank him for accepting our invite and celebrating today's Republic Day with us. In spite of his busy schedule, thank you, Ramnath. This is his formal, introduction. पण रामनाथ हाका आमी ल्हानपणा साकून वळखतात. तो आमच्याच शाळेत शिकिल्लो. पयलीं साकून सामको आज्ञाधारक. सगळीं सांगिल्लें आयकतालो, टिचरांनी आसत किंवा पेरंट्सांनी आसत. आनी सदांच ताजी लिंक शाळे कडेन आशिल्ली. भुरगो जावचो जाल्यार रामनाथा भशेन अशें म्हाका सदांच दिसतालें. ही इज व्हेरी पोलायट. इतलो शिकून इतली वयर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी गोल्ड मेडलां आनी सद्या तो PhD परस्यू करता. पूण तरी सुद्दां ही इज व्हेरी डावन टू अर्थ आनी ताका लागून आमकां सगळीं टिचरां ताजे बद्दल खूब अभिमान दिसता. रामनाथ तुजी PhD रोखडी जावची, तुका डॉक्टरेट मेळची आनी इन फ्युचर ऑल्सो यू कम टू स्कूल. आमकां मेळपाक केन्नाय तूं येवचें अशें म्हाका दिसता. So once again, thank you all. Thank you, ma'am. They say flowers not only spread fragrance, but they also spread smiles. Now I request Teacher Surat Pagi to florally welcome all our STH dignitaries. Thank you, Teacher Surat. Moving on, when 2 of our ex-students, Sita Gosavi and Pradnya Gosavi, won laurels at the National Games 2023 held in Goa, the hearts of every member of Shradhanand family swelled with pride. And we thought, why not grab this opportunity to celebrate their achievements with us here today. So, now I request Teacher Carol Fernandez to brief us more about their achievements. Happy Republic Day greetings and a very good morning to all gathered here. Myself, Carol Fernandez, am absolutely delighted and honored to introduce our 2 young sports stars. I begin with Sita Sadanand Gosavi, a resident of Kalshi, did her schooling in Sadanand Vidyalaya, higher secondary in SS Angle Marchand, and college in Sri Mallikarjun and Chetan Manju Desai College, Delhi. Earlier, she has shown her caliber by earning laurels in Malkham, silver at state level. In athletics, she has won gold, silver and bronze at state and Goa University. In Kho-Kho, silver at Goa University. In baseball,
silver at Goa University. In cricket, target ball, bronze at national level. In cross-country, road races, marathon, she has clinched gold, silver and bronze. Her current game is modern pentathlon and athletics. She has recently participated in modern pentathlon in the 37th National Games and has secured a bronze medal in women team laser run and silver medal in mixed relay laser run. She has brought fame not only to herself and her family, but being an ex-student of Shraddhanand, we, the entire Shraddhanand Parivar, is equally proud of her achievement. Ms. Sita Gosavi is not present to receive this honor as she is currently playing for the Goa Kho-Kho team at the national level. So I request Sita's mother, Mrs. Pramila Gosavi, to accept the honors at the hands of our chief guest, Mr. Ramnath Prabhu. The next sports star we are here to felicitate is Ms. Pradnya Narayan Gosavi. I request Ms. Pradnya to come on stage and occupy her seat. Pradnya, also a resident of Kalshi Pangin, finished her schooling here in Shraddhanand Vidyalaya and is currently studying in SS Angle Higher Secondary Marchand. In school, she had been an excellent Mallakhamb sports star and won many laurels. Her current game is mini golf. Ms. Pradnya Gosavi has also participated in the recently held 37th National Games and has won a bronze medal in mini golf. Being your teachers and seeing you grow and shine is an awesome feeling for us. Above all, and more so to the teacher you both cherish, the one who had not left any stone unturned to coach you both in your schooling days, none other than your PE teacher, Sir Durgesh Gaonkar. I request Pradnya's parents, Mr. Narayan Gosavi and Mrs. Nikita Gosavi, to join Pradnya on stage. Once again, I humbly request our chief guest, Mr. Ramnath Prabhu, to do the honors as we all put our hands together and applaud for our success. Thank you. Over to teacher Tanvi Naik. Thank you, everyone. Our hearts are surely filled with a patriotism. Now let's fill the environment too with a patriotic fervor. Now our students will be performing mass drill, which they prepared under the guidance of their teachers. So give it up for class 5th.
Yeah.
नव्हे सन्माननी असते सन्माननी असते सन्माननी असते योगपट्टू ही येती आसने सिद्ध करती तोरणी स्तंभावरती सफाई कसरत करती लवची कतोला सहती साधती व्याधी मुक्ती आसन ती जमिनीवरची करती अधांतरी सर्कस मधल्या ही व्यक्ती कसरती करती ट्रॅफिक रिंग सही खांब चोरीला घेती अति उंच खांबावरती तोलाचे मले रस्ती छोट्या खांबावरती मनरंजन घासची करती हा गौरव परंपरेचा आसन कसरतीचा व्याधी मुक्तीचा मल्लखांब केंद्र आहे जगण्याचा हाच मंत्र आहे मल्लखांब मला प्रिय आहे मल्लखांब मला प्रिय थोड़ा साथ है ऐसे हैं चाहे वैसे हैं अरे जो भी हैं जैसे हैं उस पे हम नाच हैं जाने ना हमको ये जमाना चाहो तो हमको हाथ माना यार बात इस बात वाले हमको प्यार से इंडिया वाले छूटे के हार से इंडिया वाले छीन ले हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा हमको परवाह नहीं जो भी कहता है कहने दे जब ये भला या बुरा कैसी भी मर्जी हो हमारी करते हैं ऐसी हो प्यारी और दिल से यार तो ले पार तो संसार करता है हमको प्यार से इंडिया वाले झूले के दिल के हाथ से इंडिया वाले झूले हाथ से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे इंडिया वाले उंगली से सबको नचा दे हम इंडिया वाले शुरू करेंगे शुरू कर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 प्रकार बदल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 प्रकार बदल 1 2 3
4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 प्रकार बदल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 प्रकार बदल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 प्रकार बदल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 प्रकार बदल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 प्रकार बदल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 प्रकार बदल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 प्रकार बदल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 प्रकार थांब रुक विश्राम आज हम 2 किलोमीटर दोनों भागेंगे कुछ करिए नस नस मेरी खोले भाई कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए
मीठे में खद्दर में छींटे में ढूंढो तो मिल जाओगे सबका वही तो मेदन है समाज बिखरे और खुल के आज बिखरे मन जाए ऐसी होती रग रग मचल के बोली दस है ना बस है जी जिद है सा जिद है जी किसना यूं ही किसना यूं ही किसना यूं ही बस है कोई तो चल जिद बढ़िए तुम बेतरिए या करिए हाय कोई तो चल जिद बढ़िए तुम बेतरिए या करिए शक है भटक गया शक है भटक गया शक है भटक गया शक है भटक गया सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी हमने कहा है तुम भी कहो हमने कहा है जो तुम भी कहो आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा अपना रहा है सबसे प्यारा आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा अपना रहा है सबसे प्यारा हमने कहा है जो तुम भी कहो चलते शरारे हैं पानी के धारे हैं हम काटे कटते नहीं जो वादा करते हैं करके निभाते हैं हम पीछे हटते नहीं वक्त है उम्र है जोश है और जान है ना झुके ना मिटे देश तो अपनी जान है वक्त है उम्र है जोश है और जान है ना झुके ना मिटे देश तो अपनी जान है हमने कहा है जो तुम भी कहो सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी सबके दिलों को मोहब्बत से बांधे जो हम कैसी जंजीर है ऊंची उड़ाने हैं ऊंचे इरादे हैं हम सबकी तस्वीर में जो हमें प्यार दे हमसे यार प्यार दे तुमसे के लिए जिंदगी अपना दे जो हमें प्यार दे हमसे यार प्यार दे दोस्ती के लिए जिंदगी अपना दे हमने कहा है जो तुम भी कहो सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी गुड मॉर्निंग हांगाचें एटमॉस्फियर आनी एनर्जी पळोवन
आय लिटरली वेंट इन टू अ फ्लॅशबॅक. म्हणजे म्हाका म्हज्या स्कूल डेजाची याद जाली आनी देर इज नथींग लायक अ स्कूल लायफ. सो गोल्डन लायफ म्हणटा ते कित्याक देंवच पडलें. हांगा डेमॉन्स्ट्रेट केल्ली प्रत्येक परफॉर्मन्स, शिशू वाटिकेच्या भुरग्याचो डान्स धरिल्लो तो, हायर स्टँडर्डाचे परफॉर्मन्सीस अँड द थ्रिलिंग मलखाम डेमॉन्स्ट्रेशन्स, एवरीथींग वॉज प्लॅन्ड अँड एक्झिक्युटेड विथ फूल एनर्जी. आणि म्हाका दिसता आमी जमिल्ल्या सगळ्यांनी एक जोरदार ताळ्याच्या कडकडाटान त्या भुरग्याचे आनी त्या मेंटर्साची कौतुक करचें. Respected dignitaries on the dais, हांगा जमिल्ले सगळे पेरेंट्स, मित्रमंडळी आणि म्हज्या मोगा विद्यार्थ्यांक, भारताच्या 75व्या रिपब्लीक दिसाच्या प्रजासत्ताक दिसाची परबीं आपल्या देशाचो ध्वज फडकावपाक मेळप हो एक व्हडल्या मानाची गोश्ट. आनी आय थँक द सदानंद मॅनेजमेंट फॉर ब्लेसिंग दीस ऑनर ऑन मी ऑन दीस डे. ज्या दिसा सीमा टिचरीचो म्हाका फोन आयलो की तूं चीफ गेस्ट जावपाक शकता काय म्हणून आयच्या फंक्शनाक, तर ना म्हणपा सारकें कांयच कारणूच नाशिल्लें. इट वॉज अ व्हेरी हॅपी मोमेंट फॉर मी, कारण ज्या शाळेंतल्यान आमी शिकले, ज्या शाळेचे आमी माझी विद्यार्थी आसा, थंय एज अ चीफ गेस्ट वचप हाज्या व्हडलें आय थिंक खुशेची गोश्ट ना. त्यामुळे खूब उमेद जाली. तेन्ना रोखडेच होय विचार आयलो की चीफ गेस्ट म्हणटकीर एक भाशणूय दिवपाचें आसता. आनी भाशण म्हणलें की भाशण दितल्या मनशाक कित्याचेर उलोवप हाजें टेन्शन आसता, आनी भाशण आयकतल्यांक हाजें बाबा केन्ना सोंपतलें हाजें टेन्शन आसता. सो वेळेचें भान दवरून आनी ज्या दिसा खातीर आज आमी हो दीस ज्या कारणा खातीर आमी हो दीस सेलेब्रेट करता ताजें भान दवरून आनी थोड्योश्यो अश्यो गोश्टी जांचो आज आमचेर प्रभाव आसा, खूब इफेक्ट आसा, अश्यो गोश्टी ध्यानान दवरून थोडेशे पॉयंट्स हांव तुमच्या मुखार मांडटलो. हांवें बरोवन हाडिल्लें अशें भाशण कांय ना, सो आय वील जस्ट टॉक इन अ नॅचरल वे. आमकां सगळ्यांक खबर आसा आज आमी जमल्यात ते रिपब्लीक डे मनोवपाक, 75वा रिपब्लीक डे. आनी 26 जानेवारी 1949 भारताचें संविधान, जाका आमी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया म्हणटात, ताजो जल्म जालो. इट्स अ बर्थ डे ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या नेतृत्वा खाला ऑलमोस्ट 3 वर्सां लागून, म्हणजे एक्झॅक्ट सांगपाचें जाल्यार 2 वर्सां 11 म्हयने आनी 17 दीस इतलो टायम लागून आनी जवळ जवळ 60च्या वयर, जगातले 60च्या वयर देशाचो अभ्यास करून ह्या भारतीय संविधानाची रचना जाली. आनी हें खरेंच महान पुस्तक, कारण ह्या पुस्तकान जो आमचो भारत देश आसा, जातून 25 राज्यां आनी 10 युनियन टेरिटरीज आसा. सारकें सांगलां हांवें? कितली राज्यां आसा आमची? 28 राज्यां आनी 8 युनियन टेरिटरीज ज्या देशान आसा. कितल्याशा जाती आनी धर्मांनी नटिल्लो हो देश आसा, कितल्याशा कल्चर्सांनी आनी कितल्याशाच भाशांनी नटिल्लो हो देश आसा. ह्या देशाक जर युनायटेड करपाचें काम आशिल्लें, युनिटी इन डायवर्सिटी म्हणटात आमी, ती हाडपाची गरज जर आशिल्ली तेन्ना एक अशी कायदा वेवस्था जाय आशिल्ली जी सगळ्यांचेर सेम आसतली. अँड दॅट इज वॉट द कॉन्स्टिट्यूशन गेव अस, द रूल ऑफ लॉ. आज आमच्या सारको भारताचो नागरीक आसूं किंवा चीफ मिनिस्टर आसूं, प्रायम मिनिस्टर आसूं किंवा सांसद आनी मंत्रिमंडळां आसूं, एवरीबडी फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आनी ताज्या अनुरूप आमी काम करतात. आनी ऑन दीस बेसीस फाटल्या 75 वर्सांनी आमच्या देशान खूब प्रॉस्पेरिटी आनी हार्मनी, जाका आमी उदरगत आनी खुशालकाय म्हणटात, ती अचीव केल्या. जगान एक मानाचें स्थान अर्जीत केलां आनी हाचो आमकां सगळ्यांक अभिमान आसपाक जाय. तुमी शिकल्याच आसतले ऑन दीस जर्नी फाटल्या इतल्या वर्सांनी आमच्या कडेन आमच्या मुखार खूब चॅलेंजीस आयल्यो. पाकिस्ताना बरोबरची युद्धां आसूं किंवा चायना बरोबरचें युद्ध आसूं, 1975 लागू केल्ली एमर्जन्सी आसूं, 2008 इकॉनॉमीक क्रायसीस आसूं, किंवा सामकें लागींचें म्हणजे
कोरोना महामारी असेल, ह्या प्रत्येक गोष्टीचेर आमी मात करत फुडें सरल्या, नेटान फुडें सरल्या आणि आमी पळयला हालीं सुद्दां आमी चंद्रयाना सारकी सक्सेसफूल मिशन अकॉम्प्लिश केला. आय थिंक इट्स अ बिग प्रोग्रेस दॅट इंडिया हॅज मेड फ्रॉम वेर इट स्टार्टेड. आणि ह्या सगळ्या भितर एक गोष्ट अशी आसा जिने खूब महत्वाचो रोल प्ले केला, अँड दॅट इज टेक्नॉलॉजी. आज आमी ज्या जगान आसा, ज्या वर्ल्डान आसा, इट इज द वर्ल्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आमी म्हणटात. आमच्या कानार असे शब्द पडले आसतले, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, डिजिटल वर्ल्ड, सोशल मिडिया, रायट. हांवूय त्याच फिल्डांतलो जशें टिचरीन इंट्रोडक्शनान सांगलें, म्हजी जी कितें कामां आसा, पेटंट किंवा बुकान बरयिल्ले चॅप्टर्स, ते सगळे त्याच फिल्डांतले आसा. आणि खूब बरें दिसता जेन्ना आपलें फील्ड इज कंट्रिब्युटींग टू द नेशन्स प्रोग्रेस. आणि हांगाच्यान जेन्ना आमी फुडें वचपाचें म्हणटा, आमचो देश हांगाच्यान जागतीक महासत्ता किंवा सुपर पावर आमी म्हणटात, तें जावपाचें जेन्ना स्वप्न पळयता, तेन्ना आय थिंक टेक्नॉलॉजी हॅज अ इवन बिगर रोल टू प्ले. मागीर एक विचार येता मनान की जेन्ना आमच्या भोंवतणी इतले टेक्नॉलॉजी आसा, तर त्या टेक्नॉलॉजीचो आमी सारको वापर करतात काय ना, किंवा त्या टेक्नॉलॉजीचो आमकां त्रास तर जावचो ना न्ही फुडें. तर तुमी म्हणटली जर टेक्नॉलॉजी इज सो इम्पॉर्टंट आनी ताणें इतलो व्हडलो जर रोल प्ले केला, जाल्यार आमकां ताचो त्रास कितें जावपाक शकता असो प्रश्न येतलो. तर त्रास किंवा मिसयूज इज नॉट ओन्ली चुकीच्या कारणा खातीर वापरलो म्हणूनच मिसयूज म्हणनात. गरजे भायर त्या वस्तूचेर डिपेंड रावप, गरजे भायर त्या वस्तूचो यूज करप इज ऑल्सो मिसयूज. काहीशी उदाहरणां जी आमच्या डे टू डे लायफान घडटात, जी आमी प्रत्येकान ऑब्जर्व केल्या आसतली, ती तुमच्या मुखार आज हांव मांडटा, अँड देन वी वील कम टू अ कन्क्लुजन. तातली पयली गोष्ट म्हणजे हालीं एक आर्टिकल पब्लीश जाल्लें, आय डोंट नो वीच पेपर, पूण तातूंत अशें मेन्शन केल्लें की इंडियाचो मिडल एज ग्रुपांतले भुरगे ऑन एन एवरेज म्हणजे साधारणता दिसाची 8 वरां इंटरनेटार स्पेंड करता, सोशल मिडियाचेर स्पेंड करता, युट्यूबाचेर स्पेंड करता. आतां दिसाची 8 वरां म्हणजे 1/3 ऑफ अ डे, 1/3 भाग दिसाचो. आनी जर आमी लायफाचें कॅल्क्युलेशन करत आनी फॉर एग्जाम्पल 75 वर्सांचें लायफ जर धरीत जाल्यार 25 वर्सां आमी इंटरनेटारूच आसतले अशें त्या आर्टिकलान बरयलां. आतां इंटरनेट इज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ताची खरीच गरज आसा, आय एग्री टू दॅट. सोशल मिडिया आमकां सगळ्यांक कनेक्टेड दवरता, कितलोय पयस आसलो तरी आमी कनेक्टेड आसपाक शकता, आय एग्री टू दॅट. पूण खरेंच 8 वरां आमी ताचेर स्पेंड करून खरेंच इन्फॉर्मेशन मेळटात काय? खरेंच दिसाची 8 वरां बसून इंस्टाग्रामाचेर स्टोरीज आनी रील्स घालपा सारक्यो रोमांचक गोश्टी आमच्या डेली लायफान घडटात काय कितें? ऑर इज इट अ वेस्ट ऑफ टायम, म्हणजे तातलो 8 वरांतलो भरपूर टायम आमी वेस्ट करतात? हाचेर विचार करपाची गरज आसा. कारण टायम इज मनी म्हणटा आमी, आनी हे कित्याक इतलो टायम वेस्ट जाता तेंय हांव तुमकां सांगता. कोणाचें इंटेन्शन नासता इतलो टायम वेस्ट करपाचो, पूण आजकाल जेन्ना आमी हातान मोबायल आसता आमच्या अँड वी ओपन यूट्यूब, तर यूट्यूब किंवा सोशल मिडिया हे जे आसा ते इनफायनायट लूप सिस्टमाचेर काम करता. म्हणजे कितें, तुमी यूट्यूब ओपन केला आनी तुमी अशें थारायलां की 5 मिनटां आपूण यूट्यूब पळयतलो, आनी तुमी व्हिडिओ पळयता, शॉर्ट्स पळयता, आनी ते एका फाटल्यान एक येत वता तुमच्या मोबायलाचेर, आनी तुमी स्क्रॉल करता तितले ते येता. तुमकां दिसता आतां सोंपतलें, पूण ते केन्नाच सोंपना. इट इज इनफायनायट. तुमी दिसभर सुद्दां यूट्यूब पळयलें जाल्यार ते चॅनल सोंपचो ना, ते स्क्रॉलिंग सोंपचें ना. आनी तातूंत ती 5 मिनटां आमची केन्ना 5 वरां जालीं हाचेर आमचें लक्ष वचना. अँड देन आवर मायंड इज नॉट रेडी टू डू द वर्क वीच वी इंटेंडेड टू डू, कित्याक तो फूल एग्जॉस्ट जाल्लो आसता. दिस इज वाय इट इज डेंजरस. दुसरें म्हणजे कम्युनिकेशन, संवाद जो आमी म्हणटात, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एकामेका बरोबर कम्युनिकेशन आसप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी टॅक्नॉलॉजीन तें खूब इजी केलां. पयस बशिल्ल्या मनशा कडल्यान आमी संवाद करपाक शकता, व्हिडिओ कॉल करपाक शकता. फाटीं एक अशी गजाल जाली, हांव आनी म्हजी मिसेस वी हॅड गॉन टू अ रेस्टॉरंट फॉर अ डिनर, आनी आमच्या बरोबरच त्याच टायमार आनी फॅमिली आयली, घोव बायल आनी 2 भुरगे, 10वी 12वीचे आसात म्हज्या बरोबर. सो आमकां सगळ्यांक खबर आसा, आमी जेन्ना रेस्टॉरंटान वता, कांय म्हणल्यार जेवण ऑर्डर करता, खाता आनी उलयता, येता म्हणसर 1-1.5 वर सहज वता.
आमचें तशेंच जालें त्या दीस. बट वॉट आय ऑब्जर्व वॉज त्या 1.5 वरान त्या 4 मनशां भितर कांयच कम्युनिकेशन नाशिल्लें. एकामेकां भितर कांयच उलोवनाशिल्लीं ती. फक्त कितें आशिल्लें जाल्यार वॉट इज आपल्याक दी, वॉट इज टू पास कर, इतलेंच मिनिमम. बाकीचो सगळो टायम प्रत्येकाच्या हातान आशिल्ल्या मोबायलाचेर. 4 जाणां कडेन 4 मोबायल आनी फूल 1.5 वर मोबायलाचेर. ही विचार करपाक सारकी गोश्ट, कित्याक आमी हॉटेलान कित्याक वता? टू हॅव अ गूड टायम वीथ अवर लव्ड वन्स. आमी एकामेकां बरोबर एक बरो टायम स्पेंड करचो म्हणून. थंय वचूनय जर आमी मोबायलाचेर आसा, आय थिंक इट इज डेफिनेटली अ मिसयूज ऑफ टॅक्नॉलॉजी. कित्याक जरी आमी म्हणलें टॅक्नॉलॉजीन जग लागीं हाडलें, पयस आशिल्लीं मनशां लागीं हाडलीं, हें खरें जरी आसत तरी टॅक्नॉलॉजी जर मिसयूज करत जाल्यार आमची लागींची मनशां केन्ना पयस वतलीं हें आमकां कळचें ना. दॅट इज अ व्हेरी डेंजरस थिंग. तिसरें म्हणजे आजकाल आमी पळयता मोबायलाचेर भुरगे गेम्स खेळटा. आनी हें रॉंग न्ही, हांव खंयचीच गोश्ट चुकीची म्हणना. फक्त कन्सर्न इतलोच की ती गरजे भायर चड जाली की मागीर ती चुकशी जाता. मोबायलाचेर गेमी खेळप इज एन पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, दॅट इज कंप्लिटली फायन. पूण जेन्ना खंयचो भुरगो मोबायलाचेर इतली गेमी खेळटा की ताजे ग्रावंडार वचपाची एनर्जी उरना किंवा ग्रावंडार वचपाची आवड उरना, जाल्यार मातशें तें चिंतपा सारकें कारण आसा. आमी आजकाल पळयता एकटो भुरगो म्हणटा आपणें फुटबॉल खेळटा तेन्ना, फिफा खेळटा तेन्ना म्हणटा 5 गोली मारल्यो मोबायलाचेर. ग्रावंडार वचत जाल्यार बॉलार लात मारले जाल्यार बॉल गोली मेरेन पावना, ती एनर्जी ना. क्रिकेटीन म्हणटा आपणें 12 सिक्सरी मारल्यो आनी 5 ओव्हरीच्या मॅचीन सेंचुरी मारली मोबायलाचेर किंवा कंप्युटराचेर. ग्रावंडार क्रिकेट खेळपा वता तेन्ना धांवपा नाका म्हणून 2 रन डिक्लेअर अशे रूल काडले आमी. थंय बॉल गेलो जाल्यार 2 रन डिक्लेअर, थंय गेलो जाल्यार 3 रन डिक्लेअर. इतल्यान धांवपाची आनी गरज ना. सो दिस इज समथींग वेर वी आर ऑल्सो लुजींग अवर फिटनेस बिकॉज ऑफ टॅक्नॉलॉजी, रॉंग यूज ऑफ टॅक्नॉलॉजी. आमी आज जे पळयले हांगा डेमॉन्स्ट्रेशन्स, मल्लखांब आसूं किंवा डान्स आसूं किंवा ड्रील प्रॅक्टीस आसूं, ह्यो गोश्टी खऱ्योच गरजेच्यो आसा. जर आमकां आमची हेल्थ मेंटेन करपाची आसा, आमचें जें यंग जनरेशन आसा, नेक्स्ट जनरेशन, तांची जर हेल्थ बरी दवरपाची आसा जाल्यार ह्यो गोश्टी खऱ्योच गरजेच्यो. आनी टॅक्नॉलॉजी जरी कितलीय फुडें पावली, इट वील प्रोग्रेस डेफिनेटली, कितलीय जरी फुडें पावली तरी ह्या गोश्टीची व्हॅल्यू केन्नाच कमी जावची ना. शारिरीक खेळ किंवा फिजिकल एक्टिविटीज हाची व्हॅल्यू केन्नाच कमी जावची ना आनी ती कमी जावपाक दिवपाकूच जायना. लास्ट आनी एक एग्जाम्पल दिलां आनी देन वी वील कम टू अ कन्क्लुजन. तें एग्जाम्पल म्हणजे वॉट आय कॉल इट एज लॉस ऑफ इंटेलेक्ट. म्हणजे विचार करपाची किंवा बुद्धी वापरपाची शक्ती आमची कशी कमी जाल्या ती पळोवया. फाटीं एका म्हज्या फ्रेंडाल्या वळखीच्या मनशालो एक्सिडेंट जालो, गाडयेचो एक्सिडेंट जालो. सो हांव ताजे कडेन उलयतालो कशें जालें. तर तो म्हाका सांगपाक लागलो की ताज्या गाडयेन ओवर स्पीड सेन्सर आशिल्लो. म्हणजे आजकाल प्रत्येक गाडयेन उरता ओवर स्पीड सेन्सर. म्हणल्यार कितें, तुमी गाडी एका स्पिडीच्या वयर व्हेली की तो बीप दिता, पीक पीक असो आवाज दिता आनी तुमकां एक तुमचें लक्ष ताजेर वता. सो तो म्हाका म्हणपाक की ताज्या गाडयेचो ओवर स्पीड सेन्सर चलपाचो बंद जालो, म्हणजे डॅमेज जालो. आनी एक मशीन, सेन्सर म्हणजे एक मशीन, तो केन्ना तरी मोडटलोच. पूण आतां हातून हांसप काय रडप तें म्हाका कळना. कित्याक सेन्सर जरी चलपाचो बंद जालो तर आमकां अजिबात कळचें ना की गाडी ओवर स्पीड जाता म्हणून. आमची म्हणजे बुद्धीचो वापर करून आमी जजमेंट करपाक शकना की गाडी ओवर स्पीड जाता म्हणून. दिस इज वॉट आय कॉल एज लॉस ऑफ इंटेलिजन्स. म्हणजे सामकेंच टॅक्नॉलॉजीचेर डिपेंड रावप, बुद्धीचो वापर करना. आनी म्हणून आजकाल आमी पळयतात की सगळे जाण एज्युकेटेड आसा, सगळे वेल फॅमिलियर विथ टॅक्नॉलॉजी आसा, पूण जेन्ना मोबायलाचेर मॅसेज येता यू हॅव वॉन 2 लाख रुपीज म्हणून, तेन्ना खुबशे जाण ते लिंक क्लिक करता, ते लिंक फॉलो करता अँड वी एंड अप इन अ डिजिटल फ्रॉड. वी गेट ट्रॅप्ड इनटू दॅट. इतलें खबर आसलें की आयच्या जगान कोण जेन्ना कोणाक 2 रुपयाय फुकट दिना तेन्ना म्हाका 2 लाख कोण कित्याक दितलो फुकट, हें खबर आसून सुद्दां. कित्याक तर आमी तकलेचो वापर करप, लॉजिकल एनालिसीस करप बंद केला. आमी सगळे टॅक्नॉलॉजीचेर आसा आनी हातूंत हांवूय पार्टिसिपेट आसा. म्हणजे आय एम नॉट एन एक्सेप्शन टू दीस. सो म्हज्या बरोबर जाल्लो एक गजाल सांगता. आमचो एक वॉट्सएप ग्रूप आसा आनी तातूंत फाटीं कोणाचो तरी बर्थडे आशिल्लो. मागीर कोणे तरी एक मॅसेज घाली हॅपी बर्थडे मिस्टर एक्स म्हणून, कोण ताचें नांव आशिल्लें. आनी ताच्या फाटोफाट आमी सगळ्यांनी मॅसेजी घाल्यो हॅपी बर्थडे मिस्टर एक्स, बेस्ट विशीस, अशें जें स्वाभावीक आसा. तर बऱ्या वेळार कोणे तरी एका शाण्या मनशान आमकां सांगलें तो मिस्टर एक्स म्हणटा तो ह्या ग्रुपार केन्नाच नाशिल्लो,
इज नॉट देयर ऑन दीस ग्रुप. म्हणजे आमच्यो ज्यो हॅपी बर्थडे मॅसेजीस आसा त्यो त्या मिस्टर एक्साक केन्ना मेळूना, त्यो त्या ग्रुपार ना. पूण आमी हें पळोवपाचें बंद केलां की खरोच तो मनीस थंय आसा काय आमी बेश्टेच कितें मॅसेजीस घालता. कोणें तरी मॅसेज घाली रेस्ट इन पीस म्हणून, ताका दुसरो म्हणटा आय लायक, थम्स अप दिता. कित्याक आमी त्याच म्हणजे अशें त्याच ऑटोमॅटीक बिहेवियरान आसा, चिंतपाचें बंद केलां. सो आय थिंक दीस इज अ व्हेरी डेंजरस सायन. कित्याक मनीस मोस्ट पावरफूल इज बिकॉज ऑफ हीज मायंड. 2 हात आनी 2 पांय आसा म्हणून आमी सगळ्यात पावरफूल न्ही. वी आर पावरफूल बिकॉज ऑफ अवर मायंड. आनी त्या जर मायंडाक बुद्धेचो आमी वापर करूना जाल्यार ती कळमेतली डेफिनेटली. आनी ती जर कळमेवपाक लागली जाल्यार आय थिंक वी आर एट अ ग्रेट रिस्क. ह्युमॅनिटी इज एट अ ग्रेट रिस्क. आमकां दिसता की स्मार्ट गॅजेट्स वापरले की वी बिकम स्मार्टर. पूण तशें नासता, तें एक्झॅक्टली ऑपोजीट आसता. स्मार्ट गॅजेट्स वापरले की वी एक्चुअली बिकम मोर इडियट्स. कित्याक आमी त्या गॅजेट्साचेर डिपेंड रावता. म्हणून म्हणटा की गॅजेट्स आर डिवायसीस आर बिकमिंग स्मार्टर अँड ह्युमन बिंग्स आर बिकमिंग डंबर. म्हणजे बुद्धीचो वापर करना, बंद केला. तर हाजेर सोल्युशन कितें? टॅक्नॉलॉजी वापरपूच ना. आय थिंक दॅट इज अनरियलिस्टीक. तर तशें म्हणप चुकीचें आसतलें, कित्याक टॅक्नॉलॉजी इज अ पार्ट ऑफ अवर लायफ नाव डेज. आनी ताजो वापर करूना जाल्यार आमी भरपूर फाटल्यान पडटले. तो वापर करचोच पडटलो. सो हाजेर सोल्युशन म्हणजे प्रत्येकान टॅक्नॉलॉजी अशा प्रकारे वापरची ज्याचेर आमची क्वॉलिटी ऑफ लायफ, ती हेल्थ आसूं किंवा कम्युनिकेशन आसूं किंवा बुद्धीचो वापर करपाची क्षमता आसूं, हे सगळें वाडटलें. इट वील इनक्रीज. आनी ते तेन्ना करपाक शकता जर ह्यो गोश्टी ज्यो आमी आज डिस्कस केल्यात त्यो ताजी अवेरनेस आमकां आसा. नाजाल्यार हातान मोबायल फोन तर सगळ्यांचे आसात. ह्या गोश्टीचेर जर विचार करूना जाल्यार फुडें खंय तरी लॉंग टर्म ही गोष्ट अशी आसा जी आज केली म्हणून फाल्यां इफेक्ट करचो ना. ताजो लॉंग टर्म इफेक्ट जाता. इट्स कॉल्ड एज अ स्लो पॉयझन. सो प्रत्येकान ती अवेरनेस दवरून वागचें अशें म्हाका दिसता. हांव ह्याच फिल्डांतल्यान आशिल्ल्या कारणान, टॅक्नॉलॉजीच्या फिल्डांतल्यान आशिल्ल्या कारणान ह्यो गोश्टी ज्यो हांवें तुमच्या मुखार मांडल्यो म्हाका दिसता त्यो बऱ्या पैकी म्हाका पटल्यो पयलीं की हें अशें जावपाक शकता म्हणून. आनी म्हणून ते तुमच्या मुखार मांडचें अशें म्हाका दिसलें. एंड आय एम शुअर की ही जर अवेरनेस आमकां आसत जाल्यार वी वील मेक द करेक्ट यूज ऑफ टॅक्नॉलॉजी आनी वी वील गो ऑन अ पाथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड हार्मोनी. आनी आमचो देश जो सुपर पावर जावपाचें स्वप्न पळयता, आय थिंक वी वील बी एबल टू अचीव इट. सो म्हाका हांगा आपूण एज अ चीफ गेस्ट वॉयस पडकावपाची ऑपॉर्च्युनिटी दिली, तुमच्या मुखार उलोवपाची ऑपॉर्च्युनिटी दिली. ताज्या बद्दल आय थँक द श्रद्धानंद मॅनेजमेंट. आणि तुम्ही ते ऐकून घेतले, वतान बसून ऐकून घेतले, हाच्या बद्दल तुमचे धन्यवाद. लेट अस मेक अ बेटर इंडिया विथ द प्रॉपर यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी. थँक्यू. देव बरें करूं. जय हिंद. Thank you so much, sir, for those didactic words. It's a privilege. Now I request Secretary of Pradhan Jnana Prasarak Mandal, Shri Pramod Kamath, to say a few words on this occasion. सुप्रभात. सगळ्याक प्रजासत्ताक दिनाच्यो सगळ्याक हार्दिक शुभेच्छा. हो आमचो 75वां प्रजासत्ताक दिन. हाका आमी गणतंत्र दिन अशें म्हणटात. आनीक त्या शिवाय आमी ह्या दिसाक सगळे आमचे भारतीय लोक ज्या ज्या शहरांत रावतात, गांवांत रावतात, थंय थंय हो सण मनयतात. ह्या देशा खातीर ज्यांनी स्वातंत्र्या खातीर लढो दिलो त्या लोकांक हांव नमन करतां. आनी ज्या लोकांक आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें तें 1947 15 ऑगस्टाक मेळ्ळें. ताजे नंतर 2 वर्सांनी 1949 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांणी जी घटना बरयली त्या घटनेचो वापर आमी आमच्या लोकतंत्रांत करूंक लागले. सगळ्यांक स्वातंत्र्य मेळ्ळें. प्रत्येकाक आपल्या सभा घेवपाक नाजाल्यार खंय आपले विचार मांडपाक जें स्वातंत्र्य मेळ्ळें तें ह्या 26 जानेवारी सावन मेळ्ळें. तेन्ना ताका लागून तेन्ना सर आमी प्रजासत्ताक जाले आनी सगळे खरो देश स्वतंत्र म्हणटा तो त्या दिसा 26 जानेवारी जालो. तेन्ना ह्या दिसाचें म्हत्व सगळ्यांनी घेवन त्या प्रमाणे आमच्या ह्या भुरग्यांक म्हणटा तुमी सगळ्यांनी ताचें आचरण करचें. देशा बद्दल अभिमान तुमी बाळगचो. त्या प्रमाणे आमच्या चीफ गेस्टान जें आमकां सांगलां मोबायला बद्दल ताजें खरें आमी तंतोतंत ह्या फुडच्या पिळगेन ताजें पालन करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. तें आमी खूबच मोबायलाच्या आहारी गेल्यात.
उठून सोडून मोबायलाचेर उरतात तेन्ना आमी मॅक्झिमम आमचो टायम वाचपाक न्यूजपेपर वाचप नाल्यार कितें रिडींग करप हातूंतच गेल्यार खरें ज्ञान मेळटा. मोबायलाक सुद्दां तितलो तो उपयोग करून घेवपाचो पूण जास्त तो मोबायलाचो उपयोग करप न्ही अशें म्हाका दिसता. तेन्ना सगळ्यांक हांव तुमकां अशी सांगता की तुमी मॅक्झिमम रिडींग करा, वाचन करात. वाचनांतल्यान जें ज्ञान मेळटा तेंच तुमी घेवपाचे प्रयत्न करात. तेन्ना आज आमच्या भुरग्यांनी जे आमकां रुपये मल्लखांब बाकीचे फिल्स हे दाखयले खरेंच आमच्या ल्हानपणाची आमकां पयलीं शाळेची याद जाली. 5वी ते 10वी पर्यंत आमी ह्या ग्रावंडाचेर आमी खेळ्ळे वागड वाडतले ताची ती सगळी याद तुमी करून दिली ह्या बद्दल तुमकां हांव बरें मागता तुमचें. सगळ्यांक परत एकदां सगळ्या प्रजासत्ताकाच्यो हार्दिक शुभेच्छा दिवन म्हणजे 2 उत्तर सुद्दां. जय हिंद. Thank you so much, sir. We feel very honored that we have Sir as our chief guest for today's function. Thank you so much, sir, for spending some time with us and being with us here today. So as a token of gratitude and our remembrance, I request Secretary of Shraddha Nyaya Prasaran Mandal, Sir Pramod Kamath, to please present a memento to our guest. Thank you, sir. For any program to be successful, there are so many people joining hands together. And there are so many who elevate the standard of the program just by their presence. And thanking all of them is inevitable. So now I request Sir Premanand Pagi to propose the word of thanks. But before that, this is me, Tanvi Naik, your host for the day, taking your leave and have a great day ahead. Over to Premanand, sir. नमस्कार. आज 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दीस ह्या दिसाची हांव सगळ्यांक परबी दिता आनी हांव बी परबी घेता. आनी ह्या वेळार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आमच्या सेक्रेटरीन सांगले प्रमोद सरान तशें तांची याद आमी काडप ही गरजेची आसा. त्यांच्या लेखणींतल्यान ही राज्यघटना अस्तित्वांत आयली आनी त्या अनुसार आज प्रजेची सत्ता आमच्या देशांत चलता. आनी प्रजेची सत्ता चलतना तंत्रज्ञान आमचेर वरचड जाल्लें आसा आनी ताचे कांय गंभीर परिणाम थोडेशे जाणूंक लागल्यात. आनी सुपर पावर जर देश आसलो जाल्यार हे परिणाम आमी कुशीन उडोवचे काडून आनी ह्यो गजाली ज्यो आसात त्यो आमच्या मुखेल स्पिचीन सांगिल्ले आसात. तशें पयलीं ही टॅक्नॉलॉजी घरांत आनी ऑफिसां आशिल्ली ही टॅक्नॉलॉजी मागीर मांडीर आयली आनी आतां आमच्या बॉल्सांत म्हणजे खिशांत आयला. तेन्ना कितलो वापर करचो आनी कसो करचो हें आमच्या एक लाडक्या विद्यार्थ्यान प्रमुख अतिथी म्हणून जे उपस्थित आसात आमचे रामनाथ प्रभुबाम तांकां हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. एक मोबायल विद्यार्थी आनी खरेंच आजच्या विद्यार्थ्यांनी त्याचे एक्सायटमेंट चड आसा जांचे कडेन प्रत्येक गोष्टीक स्फूर्ती चड आसा. ती स्फूर्ती खंय वापरची ही आमच्या मागील विद्यार्थ्यां कडल्यान रामनाथ प्रभू जावं तांचे भाव आनी विद्यार्थी आसात तांचे कडल्यान शिकची. म्हाका अभिमान आसा की तो म्हजो विद्यार्थी. हांव देव बरें करूं म्हणटा परत पावता. तशेंच आमचे संस्थेचे सेक्रेटरी सचिव प्रमोद कामत सर हांगा उपस्थित आसात आनी सामके 2-3 मिनटां भितर ताणें आपले विचार तुमचे मुखार दवरले. हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. पूर्ण वेळ संस्थेचो एक पदाधिकारी आमचे बरी आसा पूर्ण वेळ कार्यक्रम आसा हे पळोवन आमकांय बीन आमचें मन बरें स्फूर्तीदायक तांची उपस्थिती आसा. मन आमचें भरून आयिल्लें आसा. हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचे वरी विद्यार्थी जाणे वेगवेगळी प्रात्यक्षिकां केली तांचे पॅरेंट म्हणजे पालक आसात म्हणजे शिशु वाटिका प्रायमरी श्रद्धानंद प्रायमरी पैंगीण गालजीबाग पर्तगाळची प्रायमरी सरकारी तांचे सर श्रद्धानंद विद्यालय जांचे 100% विद्यार्थी हांगा प्रात्यक्षिकां वांटेकार जाले. ते सगळे विद्यार्थ्यां बरोबर
तांचे मार्गदर्शक शिक्षक आसात, तशेंच आमचे मदीं पालक आसात, काय माजी विद्यार्थी आसात, माजी शिक्षक आयिल्ले आसात, आमचे माजी जिल्हा परिशदेचे सदस्य आसात. सगळ्यांक हांव मना काळजांतल्यान आयच्या ह्या कार्यक्रमाक देव बरें करूं म्हणटा उपस्थित रावले बद्दल. जरी वता जरी रावले आमचे विद्यार्थी तरी म्हाका दिसता बरें सुखी आसा अशें दिसता. कित्याक आयज थंडीन इल्लेशें वत तितलें लागना जाय, पूण सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या मल्लखांबा खातीर ज्यांनी मार्गदर्शन केलें आमचे BPEd ट्रेनी आसात आमचे मदीं, ताणें थोडीशी आमच्या दुर्गेश सराक मदत केल्ली आसा. अशे वेगवेगळ्या हातूंतल्यान आयिल्ले विद्यार्थी थोडे आमचे गेटी भायर रावन पळयतात, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी हो जो कार्यक्रम आसा सगळे घडोवन हाडपाक ज्या ज्या कोणी आमकां हातभार लायलो त्या सगळ्यांक हांव ह्या आयच्या ह्या आमच्या एक गोड अशा दिसाक, जे आयज आमी खरें पळोवपाक गेल्यार आमचो राष्ट्रीय सण हो आमी गोडशें करून खावंक जाय. आमी धार्मीक सणाक खातात तशें आयज एक बरें गोडशें करपाक जाय स्पेशल. अशा ह्या सणाक ह्या सदानंदाच्या ह्या जुन्या इमारतीच्या मैदानार जाल्ल्या कार्यक्रमाक तुमी सगळे उपस्थित रावले बद्दल बरें पावलां तुमकां मनाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें.